A o ia I le tama e tusa malona ala. A o ina tui ina lava o ia e le tea e se ai. Le whanau mai o le tangata soifua mai le pepe e whanau mai lava ma o le taimi fo I ale na wa amataili ona o nei loa le Va Fealoa'i lea pe o le tausinga o na matu I le alofa le au mai le mawhanawhana le na le fo I la e sangi atu ai ia le pepe mona I loa ma le ia ma vea I loa le o na matua o le whaia o ngā mua le na I le a o ina o le tāua o le alo mai o fōlinga alofa o matua ia ma le sangi fia atu a le tamaititi. Va Fealoa'i. Va Fealoa'i. Fa'a Talofa. Fa'a talofa. Fa'a Tulou. Fa'a tulou. O le Va Fealoa'i e pea ona silafia o le va tapu lea o le tangata malona si o manga ia malona va tapu ia mafo I malona atua o le tāua ia I lo lava la ia I loa e ola mai lava le tangata Samoa ua I loa fo I la le va lea mafua anga au wai o Samoa o se ila nanga nu e pa ia tau ave ia le tangata. O le va o le tangata ma le atua o le mata isau. O le va o le tangata ma le isi tangata soifua. Whapea fo I le va o le tangata ia ma le siusi o manga le tanto tunu. O le te lenga la o le winga o le upu va. O se ava noa I ni mea se lua. E tele winga o le Va Fealoa'i awa a tauloa le upu le nā. Ia e te mawhauwhau le Va Fealoa'i o le tama ma le teine, o le tuangane ma lona tuawhine o mātua ma whanau. Ia ma le va fo'i o nuu ma lātou whawhiangainga. So a tau le Va Fealoa'i po o le tūnu nofo o ita ma lisangata. Ia o le winga na o le upu nā pea o whaalongo ia uia le Va Fealoa'i. O le vale o oema se tangata ese whatata inga o le va o le whawhiangainga ma le kalesia o le va fo'i whanau ma mātua whanau a onga ma halii ma te maitai whaia onga pero in terms of communication and interaction with one another or a group of people or those around you. It is the relationship between you, your parents, your community, your friends and your families. Va Fealoa'i is the relationship between you and another person. O le vale o e maseis tangata e le ngata lau tala noa ma lau a mio e whailu ma leo tangata. O le va e te tausia ma le tangata pe matua pe lai titi atu ati oi. O le Va Fealoa'i o lau leo o lau I loa leo o lau va ma tangata matua e me se whai se tangata lai titi. Piolo ua u I loa I le upula ea o le Va Fealoa'i. E te tau ona whaaloalo le tasi tangata I le tasi tangata a. Ha. Va. Hava. Fa'a. Alo alo. Fa'a alo alo. O le va o le tangata ma le atua. E tausi ai le mea ta o le va tapuia. O le va o le tangata ma le atua. E ilo ai le laina tua oi. E te tau una tosi. O le mea le te tau na ova iai ia le mae a. Ia ma le iloa pa o le silifia fo ia le tangata soifua. Ma le atua lona mata I sau po le atua fofo. O le va fo o le tangata ma le si tangata. E fo le laina tua oi. E tausi la le file mu. Awa aso po ia le va lea. Ia una tupu leo le vevesi. Ia matupu ai le mo le mea o le misa. Ia matupu ai le mea le o le soli tua oi. E o foi lai le va le tangata ma le fasina manga. Po si o manga. E ei foi lona laina tua oi lona winga. O va te tele ane e tolu le tunu. E ei lava ona laina tua oi. Tulou lava. Halo saifua. Alala mai na.
O le Fealoa'i. Ia, o le aita te iloa. Alo mai, ona o alo atu le. Alo mai, o te alo atu. E tatou te alo e fōlinga. Fōli e whamulmul whasanga mai, ona o whasanga atu fōi lea. Pei la o ina, lea au mai ai, le stasi lea o tatou tū sa mua lava ia. Le Va Fealoa'i. Fa'a. Mole mole. Fa'a mole mole. Fa'a. Malie. Fa'a malie. Le tau o le Va Fealoa'i e tausi ele fi le mu. E tausi ele no fo le lei. E tausi ai ia le alofa. E tausi ai fo'i ia le ono sa'i ma le whaapalepale ma tūlanga uma lava e masani lo tātou tunu. O lo iloa lea, o lo wā mio. O lo iloa whāloalo, lo wā mio pūlea. I le tangata matua, e me se tangata lai titi. A wāre te mi nei te le lava tatu whāloa tangata matua. E iau lava i le whatirunga lava le Va Fealoa'i. E au fia fo i le tangata lo i lalo lai titi fo i te ere. Yeah, Mr. Fitzanza matua. Mr. Thomas is not that bad. All I have to do is just pay attention. Afa pe e o lai foa le tama ia po le teine i le ainga e whea vatai ma whea whaalo aloai. E te tau fwoi ona whapena i le whainga uo. Awai e te tau fwoi ona whapena i le whainga uo lea i le vāo o ia malana uo. E te tau aona ia i le ava ia ma le alofa. Vai lava leo lea va so seisi lava to ngane to fine pas fainga wo ma tu e fa nau pe fa lo alo lava lo ye valia a fa pe o au o le teine ia o le va o le teine mo tu ngane e ese lo fatimo e ta tawa no o ai yuli o tu ngane ma u fa ile me ina ile le mo la ina ia tausi mai fo impui mai ete o lo va ma lo uso. Ia, e ese foi. Awa a wha pēla o lo uso e matua po o ia o le tamaitai o ainga. O le ui. Leila lo tofina mai le atua le ui. O te ai yuli fo ia i lo uso lea mai e tau mawhai fo ia. E awane i o so lia, le vā lea. O ia o le ulu matua. E o fo ia i o matua. E le ngata i o matua. O le whaaloalo i o matua. Ai o te ava. O te ava lava i o matua. Oh my god, I just died. Tele la fianga o swinga wo ye ni tatou. O mafua mai la ona o mea whapene o mea tau teknolosi o fi mai lo tātou tunu. Awa atoi tō mana tu tātou iaso ana mua maso sa soi fua mai o tātou tua. E lei lava ni mea. Mai sa si la fia le lei mai loa e te maiti matupulanga o lalo wawa. Ia le vā ma isi tangata peila o le vā lona lua. O le vā o le tangata ma lisi tangata. A o inau ilo le vā lea. O le vā o le whanau mātua. E lo leila wal whanau le me tau na ngata le tamaititi. Ma le me le te tau na sosopo iai. O na tau whila ia le. Pe ua avea le telo le tupe. Ua le mana tanatu te lei mātua. Pe le lei me ia e lau te whaatau mo le whanau. O lava lai loa iai awai o le mea lea o te po e lava iai. Me nei whanei ona po, masini whanei ona po, iai telefoni whaavea. O te whaasana avea ia telefoni whaavea i la o grandchildren. Se ia o le high school. Ona watai loa ia le telo whaafitau le e ono mafua mai. E le o lava le malamalama o le telo matua. E sa o au ngā mea nei. Ai e tele fo i whaafitau le mafua mai ei. A le whao ngā ina. E tele fo i ia problems. E tele whaafitau le mafua mai ei. Mō tupulanga. O le ofi mai o le tele o teknolosi nei. Wailoa i le whanau ma tupulanga lalwawa. Ia me to tia ese. O me to tia le tala whea ngai. Wa tinei ai le vā lea. O le tinei o le vā. Po o le vā ua leanga. E mawhai ona whaamtale le upu sa moe ta o le sātia. O le vā la ua sātia. O le vā lea ua sopo utu pe sopo tua uita maiti whanau. Sopo utu le ka le si le whaiwhe au. Pe sopo utu foi mo meo tangata tautua. I le sa o le ainga. O lono winga. O awhianga umo nei mea. Ua mafua mai. Ia ona o le tele o teknolosi. Ua ofi mai tutonu. Ia male tau mawhai o tātou lava tangata Samoa. Ia esu ma wai pei fōringa wā vanga tātou I mea fau I o wasau nei. Ia maleilo ai le vā tāla whea ngai te tau ona whai. E, ma, losi le stare sa Nancy Va Fealoa'i.
leo. Nancy ai. Se Nancy palang. Oko. That girl? Si you're the king of the night, yeah. I said, "Can you bring her auntie?" Ui o ngā Facebook o e whai mea anga i. Vai, leo sa family, vai sa family no kaka. O le teknolosia lo au mai nei. E mawhai ona tātou tilo i ai. O se mea e lei. Mafuaanga ona wa soli ele va tapu lea ini la fonga wa fai. Ai ua whaau ngā laia le teknolosi lea pe o le Facebook. E na nā ai fōlinga, ma le alo le lei mai au maini upu ni la fonga i le a la ua lafi. E le leanga Facebook ma telefone. O le tangata i lona whao ngā ina. O le whao ngā ina le tangata le walai o na leanga. O mea ia, o mea na mai mawhai o na whao ngā e tātou i whawhaingofi e ai au wala ma foi nei, ma mea tātou te whai. Ai pe wa a mea, wa piu se whao ngā se ina e tangata. Walai o na tātou whapea i wa leanga ia lea foi i tu a inga. Wa vea foi le whaonganga o mea ia. Wa leis se whea awhakai. Wa le aise awa o leisi. Man, I'm so excited. I got accepted yesterday to Harvard University. I'm going to go home and tell my parents. To me, emojis is just an instant thing for people to show what their reactions are to someone's status, to someone's post, or the notifications. People just press like, or a sad face, or the heart, just to show what they're feeling, but it's not actually how you should say how you're feeling. If someone sent like emoji and I was telling a sad story, I would feel like they weren't even listening. They just put that there because it was a sad story. But a person that would really care, they actually type, I'm sorry, or they put a paragraph or like 3 sentences instead of an emoji, which is just, a face saying, you're sad, but you're really not telling the person what you're really feeling about the story. O te le lava suinga o lo iai wa te leo na lafi mai tangata i tua ia me o laptop ma telefoni ai le fia tala noa, face to face. Wa iai le suinga. Le suinga le va Samo vai taimi nei, awa le vai taimi nei, aunga tupulanga lo iei, whaisina wawabe. Ia, wa iei swinga Va Fealoa'i, iei taimi wa le mwhainga I loa I le va lea, le tamo I le teine, o le tawetiti le tina, o le whaia onga, me whapena. Ai, ele o tangata uma ai a loo iei pe alawa swinga I nisi fo o tangata. Ko planga leo iei mako vai gaming ei pe o whaaleango, whaaleakea mga kumama I le Va Fealoa'i o lātou ma maolako makua me se fo I kongo ngu uma le kalesia. But e a maka uma I kongo le ainga. The way the parent raises their children. And they also have to keep in mind that their parents are actually their first teachers, their first educators. So le walala le e loa o mawhai ia a amata uma I tono o le ainga. Ia o tō o atu ai, ia o tō whanau. Ma tauta talai, pe a e nofo I lo whale. Pe a e savali fo I le ala. Pe a e ta oto, pe a tūla I fo. Wha. Fetai. Va Fealoa'i. So far. Soifua. So far, so far.